Hello and warmest greetings to all my dear followers and audience, students, parents, and friends. How are you today? Hope you are fine. So as I already told you earlier, today we're going to have a special guest with us today, which is none other than Cikgu Shasha. So Hi. welcome Cikgu Shasha. So lama tak jumpa sebab Cikgu Shasha pun busy dengan baby baru dan sebagainya. Yes, I'm back. Thank you. You're welcome. Okay, so Cikgu Shasha, we have about 20 minutes or 30 minutes video today to share some knowledge to our followers. So first of all, let's share to everyone what is the plan for today. Okay, so first thing, we are going to be doing some grammar. Okay, so I'll be teaching our students how do we use adjectives in our sentences and when you speak English. And I would request some assistance from you. And, really? Yeah, and then we will be doing some vocabulary. Okay, we'll be sharing some idioms and proverbs with our students. And finally, you are going to be doing some storytelling. Miss Shasha has a story for you guys, so stay tuned. Okay, so adjective guys, dalam bahasa Melayu pun dia adjective juga. Okay, topik yang sangat penting dalam bahasa sebab adjective ialah perkataan yang memberikan penjelasan ataupun imajinasi ataupun satu yang clear picture kepada pembaca ataupun orang yang mendengar komunikasi kamu lah. So contohnya lah a happy face, alright? Sekejap ya, saya letak white pointer option dulu. Visible. Okay, so a happy face. A ialah artikel, a and the saya sudah ajar kepada pelajar. Adjective ialah perkataan happy dan face ialah perkataan yang mewakili noun. Okay, so adjective ialah satu perkataan yang memberikan sifat kepada kata nama. Sifat, okay, kata sifat lah dalam bahasa Melayu. So face ni bila saya kata a face saja, so apa yang kamu boleh bayangkan ialah satu muka. Macam tu je. Tapi bila saya guna ayat a happy face, sekurang-kurangnya dalam penggambaran kamu bolehlah fikir something yang senyum ke apa ke. So dia memberikan vividness. Perkataan vivid ni maksudnya sesuatu yang jelas dan clear kepada pembaca atau pendengar. Okay, so saya explain lagi. Adjective ialah perkataan yang memberikan sifat pada kata nama, itu nouns, and then penggunaan adjective dalam karangan dan perbualan seharian adalah sangat digalakkan untuk memberikan vividness dalam komunikasi kita. Miss Shasha, rasanya ada sedikit eja silap. Memberikan, sorry lah, saya tengah rushing tadi. Maafkan saya. Tadi dia tengah cubit saya dekat bawah. Ni eja silap. Okay, come back. So memberikan vividness. Tadi saya ajak vivid ni ialah sesuatu yang orang boleh imagine. Okay, so sebelum kita memberikan selalu sesuatu contoh, kita tengok dulu susunan perkataan adjektif dalam ayat. So selalunya adjektif akan diletakkan sebelum perkataan noun. So adjektif datang dulu diikuti dengan noun. Ini susunan dia. Okay, saya bagi satu contoh lah bila kita buat karangan. Kalau saya kata one day I saw a boy saja. So bila saya kata I saw a boy, kita cuba bayangkan boy. Okay, seorang lelaki. Fine, macam tu je. Tapi kalau saya tambahkan adjektif, saya boleh kata one day I saw a tall and handsome boy. Titik. So bila saya masukkan tall and handsome itu adjektif dalam ayat tersebut, sekurang-kurangnya gambaran imajinasi kita berkenaan boy tersebut menjadi lebih clear dan jelas dan terang. Itu maksud saya. So Miss Shasha tolong bacakan beberapa contoh yang kita ada di sini. Example of adjective, soft cake, hardwood, hot coffee, red ball, and big house. Okay, so susunan dia kalau kita lihat adjektif dulu baru kata nama. Soft adjektif, cake kata nama. Hard adjektif, wood kata nama. Hot adjektif, coffee kata nama. Red adjektif, ball kata nama. Big adjective, house kata nama. Okay, thank you Miss Shasha for reading the examples. So, sekarang saya akan kategorikan adjektif ni ke beberapa bahagian, iaitu appearance. Okay, appearance ni maksudnya outlook, permukaan. Condition ialah satu situasi. Okay, nanti saya bagi contoh. Feelings ialah macam perasaan. Size bahasa Melayu pun size juga.
time, masa, taste, rasa, shape, bentuk, color, warna, dan sound, bunyi. Okay. So kita start dengan appearance dulu. So, saya akan letak satu gambar dan kita minta Miss Shasha untuk berikan apakah adjektif yang sesuai digunakan untuk gambar tersebut. Okay, kita try ya. So gambar pertama. Salah satu aktris yang saya paling suka. Nampak macam saya. Mungkin sebab tu saya kahwin Miss Shasha kot. So ada muka Kajol sikit kan. Sikit lah So Kajol yang cantik ini semua orang kenal lah. So semua orang kenal. So Miss Shasha, can you give us an adjective that can describe this picture or this actress? She's beautiful. Beautiful. So a beautiful actress. Kita letak beautiful dulu, baru actress. Adjektif diikuti dengan kata nama. Okey, adjektif selalu sebelum kata nama. Kita test Miss Shasha lagi. Gambar seterusnya bukan test lah. Miss Shasha dah pandai dah. Kita ambil idea dari Miss Shasha lagi. Gambar seterusnya ialah satu ruangan rumah yang it looks very clean. Clean. So so the adjective should be clean. Clean. Okay. So brilliant. A clean house. So, bila kita lihat gambar rumah, contohnya ini ruangan living room ke, so you can add clean just to describe it. Itulah fungsi adjektif. Bila kita kata living room atau house saja, imagination dia tak begitu sharp. Tapi bila kita kata clean house, at least kita boleh fikir lantai yang berkilat. Macam itulah. Okay. Next. Seterusnya. Okay, ini gambar top 10 richest men in Malaysia. Okay, saya tengok tadi list 10 orang terkaya di Malaysia ni, majoriti golongan orang Cina. Biasalah kita dah tahu mereka memang kaya raya. Satu orang India kot dan seorang saja orang Melayu juga. Tapi saya sangat kagumi Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari ni sebab dia memang seorang yang berusaha rajin, keras menjadi idola kepada ramai orang. So he is a successful entrepreneur. Entrepreneur ni maksudnya seorang usahawan. So Miss Shasha, apakah adjektif yang boleh describe dia? Rich, kaya, famous, kaya dan terkenal. Okay, that's good. Rich entrepreneur, seorang usahawan yang kaya, and famous businessman, seorang peniaga yang terkenal. Okay, thank you Miss Shasha. Kita pergi ke gambar seterusnya. Okay, seorang lelaki yang sedang baru. Ni apa adjektif sesuai untuk situasi ini? Itchy. Itchy. Okay, mungkin kulit dia berasa itchy. So this is more to feelings kan? Yeah. So yes. And then what about this? She's in a very calm situation. So adjective should be calm. Feeling yang calm. Yes. Itchy skin and calm woman. Thank you Miss Shasha. We proceed to size pula sekarang Okay, size ni saya nak tunjuk beberapa bangunan yang nampak kelihatan tinggi dan besar dan sebagainya. So apakah adjektif yang sesuai? Well, if it's KLCC, then the first thing that comes into my mind is tall. Yes. Bangunan lain-lain. And then I see bangunan lain-lain tu besar, so it will be huge. Huge. Okay. Tall and huge. A tall building, atau kita boleh kata a huge building or huge buildings, many huge buildings, many tall buildings. Semua ni boleh lah. So tall dengan huge ni adjektif. Sekali lagi saya ingat, it comes before the noun kan. Let's move on. Time. Okay. Time. How to give adjective for something that relates to time. So what do you think about? The story of the rabbit and the tortoise kan? Yes. Okay. So the rabbit would be fast. And obviously the tortoise is slow. Yeah, so slow and fast can be very good adjectives to describe time. Fast rabbit and a slow tortoise. Now let's move forward. Taste pula, rasa. Ini benda yang kita tak suka, tapi ibu saya selalu masak benda ni. Last kali dah biasa makan. Tapi adjektif yang sesuai dengan sayur-sayuran ni lah apa? Buah petola ke apa? Bitter gourd. Bitter gourd dalam bahasa Inggeris. So what is the adjective here? Bitter. Bitter. You can just say it's a bitter vegetable. Bitter gourd ialah nama vegetable ini dalam bahasa Melayu ialah petola, is it? Not sure. Petola. Sorry saya tak pasti. Tapi saya pasti semua pernah makan benda yang
sangat-sangat bitter dalam bahasa Melayu cakap. Pahit. Pahit ni ya. Ya. Nice picture by the way. Geliu. Tengok ni bintik-bintik ya. Next ini gambar yang saya ambil dari Galaxy X Cafe di Sungai Lalang. Makanan yang saya sangat suka makan di sana ialah chicken chop. So, Miss Shasha, apa perkataan yang boleh describe adjective yang sesuai untuk taste ini? Maybe tasty or delicious. 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 Kan. Delicious meal, makanan yang sedap. Okey, seterusnya shape pula. Bentuk. Bentuk apa ni? Crooked. Crooked. Bengkok no. Crooked ni maksudnya bengkok Okay, it can be a crooked tree and then gambar ni pula So cute chubby. chubby. Nak Okay. gigit no. So you can say a crooked tree, you can say a chubby baby. Okay, so these are words saya dah bagi, kita dah bagi banyak contoh untuk para pelajar berkenaan adjective. So, untuk sekarang saya rasa dah cukup kita ajar tentang adjektif. Dalam masa terdekat ni saya akan bagi latihan kepada pelajar dalam quizzes dan sebagainya. Nanti saya akan masukkan link bawah video kita. Okey, sekarang kita pergi ke segmen yang seterusnya. Ada lagi lupa, sorry guys. One more picture. Sorry. Terlebih cakap. Okey. Ini di sini ada dua kereta yang sama, tapi apa adjektif yang nak describe dua-dua kereta ni? Obviously color, so I think senang for semua orang tahu. Blue and red. Blue car and a red car. Okay. Now, ada lagi, lupa. Sound. Okay, adjektif yang boleh memberikan sesuatu sifat bunyi. So we can say noisy. Okay. So drill punya bunyi ke, ataupun music ke, atau motosikal yang berbunyi, atau kapal terbang tiba-tiba. These are all called noisy. Noisy ni adalah adjektif yang bermaksud bunyi yang bising. And we also can say loud. Loud juga adalah sifat untuk bunyi yang kuat. Noisy ni bising, loud ialah kuat. Now, sekarang baru kita masuk ke proverb yang kami nak ajar. So idioms dalam proverb ini ialah seperti kata-kata hikmat, peribahasa, kata-kata yang memberikan maksud tersirat. So these are all apa orang kata bak kata pepatah macam tu kan. So there are some proverbs that are very useful for us. So kami dah susun 5 to be shared to all of you. So Miss Shasha will be giving us a situation or an example, and we need to guess what idiom or proverb is suitable for that situation. Okay, let's try. Okay, Miss Shasha, can you explain the situation? Okay, when I was with my mother, she always fought with me, but now she cries for me on the phone. Do you want me to explain further? Macam mana tu? How is it? It's basically I really miss when you're in front of somebody, you are taken for granted, and then when you go far away or you are absent for some time, maybe a week, a month, a year, that person will miss you. Your worth is then. Maksudnya bila benda tu ada, kita gagal untuk menghargai. Bila benda tu tak ada, kita rasa rindu. So ketiadaan itu yang menyebabkan kita rasa rindu lah. Oh, I know. There's a proverb that sounds like this. Absence makes the heart grow fonder. Maksudnya absence ni, ketiadaan, akan menyebabkan hati kita semakin sayang dan rindu, semakin teringin benda tu. Absence makes the heart grow fonder. Nice. We can use this when we can write our essay ataupun kita sedang bertutur dengan orang. Bila ada situasi yang kita rindu someone bila dia tak ada, tapi bila dia ada kita tak hiraukan dia, ni yang terbaik ya. Okay, next situation Miss Shasha. Get the vaccination on priority. It can prevent serious casualty. Yang ni you can relate with the current situation. Sekarang banyak orang yang tak pergi apabila dipanggil untuk menerima vaksin, ramai tak pergi. Tapi mereka kata vaksin ni ada side effect lah, tu lah, ni lah. Tapi kalau tanya saya lah, if you ask me,
the side effects of the vaccine, of course, there are some side effects that are, observed, but it is better to sacrifice your health for that little side effect compared to sacrificing your whole life by, not getting vaccinated. not getting vaccinated. And then when you get COVID, your body or your antibody is not able to fight it. Many people lose their lives. Banyak orang hilang nyawa sebab tak ada vaksin. Sebab dia fikir vaksin ni ada side effect. So better kalau kita dapatkan vaksin dan kurangkan sakit daripada tak ada vaksin dan kita jatuh sakit dan lepas tu nak cari ubat dan lagi terseksa lah. So the best proverb for this is prevention is better than cure. Mencegah adalah lebih baik dari mengubati. So by getting the vaccine, kamu dalam geng pencegahan. Daripada tak ambil dan masuk wad untuk diubati dan mungkin mati, itu ialah cure atau no cure lah. So prevention is better than cure. I think you know this proverb, we use it a lot in our life kan. Next example. You don't need to buy an expensive gadget like PS5 to release your stress. Sometimes a simple walk around the park with clean air and the serene nature can do the trick. So kalau kita nak relax, tak perlu buang duit lah. Kita jalan-jalan pun appreciate what's around you. Boleh je tenangkan stres. Tapi tak perlu keluar duit lah maksudnya. Yes. Okay, there is a proverb that is related to this. Best things in life are free. Benda-benda yang terbaik di dunia ni sebenarnya ialah free. Let me give you an example. Oxygen. Do you pay to get oxygen? No, it just comes for free kan. But do you realize that one free thing, oxygen ni duk masuk setiap saat, masuk dalam badan, keluar, goes in and out. If for 1 second something just closes down and then you stop breathing and no more oxygen goes into your body, you can die. Yeah, obviously. So oxygen is the best thing in life and it is free. So yeah, true. Banyak benda yang kita boleh dapat percuma dalam dunia ini. Okay, next. Apakah maksud serene? Tadi Miss Syasha terserempak. Apa baby duk bising dah. Okay, cepat sikit. Kemudian saya pause. Serene is something like it is sangat calming, sangat tranquil, sangat relax. Kita tengok, kita rasa sangat menyegarkan, rejuvenating. Padu is very padu lah. It's more to relaxing. Something yang boleh relax, macam kita tengok pokok-pokok, air terjun, calming. Itu adalah serene. Alright? Kita pergi ke, dia tahulah dia saja-saja ni. Dia sebab dia nak orang dia tengah fikir dari pandangan seorang pelajar. Okay, next. Yang ni pula. Ali always achieve high marks in class. He deserves it because he works very hard during revision at home. Okay. Ini saya boleh relate sebab baru-baru ni keputusan SPM pun dah keluar. Ramai pelajar WhatsApp saya, Coach thank you sebab Coach tolong saya dari Form 1 sampai Form 5, Form 3 sampai Form 5. Sekarang saya tak pernah expect saya boleh dapat A, B ni. Ada yang selalu gagal, sekarang dah dapat C pun dia sudah sangat happy. So jawapan saya dekat semua pelajar sama je. Saya ke, cikgu-cikgu sekolah ke, apa semua ni ialah maybe 10% ke 15% saja dalam hidup kamu. 75%, 80% ialah sebenarnya, atau 90% ialah sebenarnya pelajar itu sendiri punya usaha. So apabila kita berusaha, itulah membezakan kita dengan pelajar lain. Semua pun pergi tuition, semua pergi sekolah. Apa beza semua pelajar? Usaha tu. So when you work hard, definitely you are going to get the reward. So the best proverb for this is, you reap what you sow. Saya pernah ajar dalam kelas tuition banyak kali ni sebab salah satu proverb kegemaran saya. Okey, perkataan reap ini ialah menuai, harvest. Sow ni maksudnya menanam. Apa yang anda tanam, apabila anda tanam pokok, biji benih, siram dia, tunggu biji benih tu keluar pokok, bajar dia, bila ada racun kita guna peracun, dan tunggu masa mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru keluar buah. Buah tu ialah reap. Biji benih tu ialah sow. So jangan just letak biji benih dan tak buat apa.
Tak ada usaha, buah tak keluar. Kita usaha, buah akan keluar. Itu maksudnya. So, the conclusion is, when you work hard, definitely you will get the reward. Next. Almost entire revenue of the company comes from the Facebook platform. If Facebook tweaks its policy in future, the company may sink. It is better to find other alternative as plan B. Ini maksudnya kalau kita tertumpukan pendapatan kita dalam satu bidang saja atau satu sumber saja, apa akan berlaku kalau sumber tu tiba-tiba tak boleh? So, untuk teruskan kehidupan, kita kena diversify our income, diversify our businesses, diversify our sumber-sumber pendapatan. So, jangan fokus pada satu saja, pastikan selalu ada plan B, plan C untuk teruskan kehidupan. Okay? So, proverb yang terbaik ialah don't put all your eggs in one basket. Jangan letak semua telur dalam satu bakul, jatuh semua telur pecah. Baik letak setengah telur di bakul ni, setengah telur di bakul itu, lagi 3 telur simpan di rumah. So sentiasa yang mana hilang pun ada je telur. Kita boleh dapat. Telur tu ialah is reflection of your income. So don't put all your eggs in one basket. Okay, so far saya harap pelajar dah belajar 5 peribahasa ni dan boleh guna peribahasa ni dalam kehidupan seharian. Sekarang kita akan ke segmen seterusnya, iaitu Miss Shasha nak bagi cerita. She wants to read us a story. So kita lihat gambar ni, cerita dia kata crooked tree ya. So crooked tadi kita buat adjective crooked kan. So lepas tu dia tiba-tiba kata saya nak bagi tahu satu cerita. Saya kata okay, let's do this. So it's a crooked tree ya. Semua pokok lain semua straight dan tegak dia ada satu je crooked nampak cacat. Apa cerita yang Miss Shasha nak read kepada kita? Let's go. Miss Shasha, dia akan baca dalam bahasa Inggeris, saya akan explain dalam bahasa Melayu. Right. So it was a dense forest. All trees were straight and tall. Their trunks were broad and shapely. But there was one tree which was having a crooked and shapeless trunk. Ya, begitulah pelajar. Seperti yang saya cakap tadi, semua pokok dalam hutan ialah keadaan tegak dan terus dan nampak tinggi dan cantik, kecuali ada satu pokok je yang agak sengit, bengkok dan tak begitu dalam keadaan yang cantik. So macam cacat sikit lah ya. Okay, next. The crooked trunk was sad. He thought, how ugly I am. All others are straight and shapely. I alone have crooked trunk. So pokok ni rasa sedih sebab dia seorang je lain daripada yang lain. So dia rasa agak jealous, kecewa dan sedih lah. Okay. One day a woodcutter came there. He looked around and said, I will cut all trees here except that crooked one, that crooked tree. That is of no use to me. He cut away all the trees. Now the crooked tree was happy for its crookedness. Maksudnya ada seorang woodcutter ni pemotong kayu dia datang ke hutan tu dan dia potong semua pokok yang nampak cantik dan tegang, dan disebabkan pokok ni ialah bengkok, dia tinggal dia. Itu sebab pokok yang bengkok tu tak guna untuk dia. Okey, jadi pokok bengkok ni terselamatlah. Yes. Nice. Apakah moral of the story, Miss Shasha? The moral of the story is be grateful with whatever you have. You know, you have to appreciate what is given to you and what you have in a happy and enjoyable way. Kita tak payah rasa macam sedih atau tidak puas hati dengan diri kita. Grateful ni apa? Bahasa Melayu cakap apa grateful ni? Grateful tu macam kita kena bersyukur. Anda harus bersyukur dengan apa yang anda ada. Jangan rasa kecewa. Tengok 4 jari ni ya, bukan semua jari ialah dalam saiz yang sama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi adakah satu jari lebih penting dari jari lain? Tidak. Semua jari penting. Betul tak? So, in life,
everybody is not perfect. Some of you might be having some kind of weaknesses or differences that others don't. Do not feel sad. Do not feel unhappy and disappointed with God or anything, or just a breakdown and feel demotivated about yourself, because there's no such thing as useless in this world. Everything has a use. All we need to do is be grateful, and one fine day there will be an excellent use for strengths that you have. Semua orang ada kekurangan, semua orang pun ada kelebihan. Best example is myself. Saya tak pandai lukis, saya tak pandai seni-seni ini semua. Saya pun tak pandai jaga anak dan manja-manja dan have friendly. Susah sikit benda ni. Sebab tu di tuition pun saya mengajar sekolah menengah saja. Sekolah rendah ni saya tak cukup skill. Tapi Miss Shasha, dia ada kelebihan tu. Dia pandai melukis, dia pandai menyanyi, pandai mewarna. Dia memang kreatif punya person, dan anak-anak pun dia memang sangat pandai menjaga. And all my students who are in primary school sangat suka keajaran Miss Shasha, sebab itu kelebihan dia. So saya ada kelebihan dan kekurangan. Miss Shasha ada kelebihan dan kekurangan. Dia gunakan kelebihan dia untuk maju dalam hidup. Saya guna kelebihan saya untuk maju dalam hidup. That's life. Just be grateful with what you have. So that's it, ladies and gentlemen. This is the end of today's session, and we want to thank Miss Shasha, and we hope that Miss Shasha can join us for all our future classes with interesting stories like this, Miss Shasha, hopefully. And thank you for spending your valuable time. Please be safe. We are not free from COVID yet. We are still battling this war. Hopefully, if everybody can stay safe and follow the SOP, I'm sure we will have better and brighter future ahead. Okay, kalau ada peluang vaksin untuk ibu bapa ke siapa ke, sila pergi ambil. Okay, harap by July tuition centers and school, probably school August, tapi tuition center kalau dibenarkan buka July, I can see you guys face to face. Till then, good night, ladies and gentlemen. Thank you and goodbye.